हेलो पिलामाने समस्त स्वागत मो स्कूल साथी यूट्यूब चैनल पूर्व भिडियो आम जोटा कि षष्ठ श्रेणी विज्ञान बही प्रथम विषय विज्ञान चमत्कारी दुनिया पार्ट 1 देखते जो आम देखी विज्ञान विषय सृष्टि होवार कारण कौन तापर देखिले तुम विज्ञान बही जिज्ञासा नाम कहीं दिखाई विज्ञान कौन देखते विज्ञान परिसर कौन कौन सब देखी तो तुम यदि पार्ट 1 देखिन जा देखिपर भिडियो संपूर्ण बुझाई आज आम देखिए तुम जो पुस्तक पढ़ तार परिसर व परिसीमा कौन माने तुम से आम जो पुस्तक पढ़िया षष्ठ श्रेणी एम कौन कौन पढ़ा प्रथम पढ़ा आम घर पृथ्वी आम जो आम घर ठार आम आरंभ करिया आम घर पृथ्वी तो पृथ्वी रे कौन अच्छे जहाँफल आम एठारे बास कर से जो परिवर्तन कौन सब है जहाँ अच्छे आम बास कर ठीक अच्छे किंतु आमर अत्यधिक आवश्यकता व आमर अत्यधिक लोभपाई आम कौन कर पृथ्वी को अविचलित अत्याचार कर जहाँफल परिवर्तन हो विभिन्न समस्या देखाई से समस्यार समाधान केमी करिया ए सब आलोचना हम तुम पुस्तक तापर देखिए पृथ्वी बास कर प्राणी उद्भिद पृथ्वी देखिले कि देखिले जो पृथ्वीर केवल मनीष बास करना मनीष सहित अन्य जीव बास कर मनीष मैंने भूली जाए मनीष सहित अन्य जीवजंतु मैंने बास कर सी मन इच्छा अन्य जीवजंतु मानकर विविधता को नष्ट कर लगी विविधता माने केते प्रकार माने केते जन बास कर मैटर नुहे केते प्रकार धरा जाओ आम कह मनीष 10 जन बास कर पृथ्वी मनीष 10 जन धरा जाओ विभिन्न प्रकार धरा जाओ पारा नहीं दिन एटा एग्जांपल नौ 20 जन पारा 20 टी पारा अच्छी 20 टी लिखा 20 टी पारा अच्छी तो ये आम कहनी 30 प्रकार विविधतार प्राणी देखा आम कह दी प्रकार गोटे है मनीष आ गए पारा जब यदि पृथ्वी देखिए लक्ष लक्ष संख्यार हजार हजार संख्यार आमर उद्भिद व प्राणी देखा जाती किंतु मनीष कौन कर आस्ते आस्ते विविधता को नष्ट कर लगी आम पढ़ा जे प्राणी उद्भिद विविधता कौन अच्छी ये पुस्तक पढ़ा तापर जो प्राणी उद्भिदर केमी वृद्धि घटुची जपरी मंजूरी गछ हो गोटे सांबल सुंदर प्रजापति हो गोटे छोट जीवटे जपरी जो बाछीरू गोटे बड़ गाई बलदटी हो षंढटी हो तो ये जो गोटे छोट प्रजाति गोटे बड़ प्रजाति गोटे छोट जीव बड़ माने वयस्क परिणत होमी हो से विषय में तुम पुस्तक आलोचना कराई तापर ये जो आमर वृद्धि होची वृद्धिर कारण है खाद्य तो खाद्य ये सब खाद्यर विविधता कौन खाद्य प्रस्तुति किपर ए विषय में तुम अच्छी वृद्धि खाद्यर आवश्यकता अच्छी खाद्यर विविधता खाद्यर प्रस्तुति विषय आम पढ़िया तापर देखिले केवल खाद्य तो खाइना हेनी खाद्य सहित आम कौन अच्छी ना जलर आवश्यकता रही तो जल केपरी जल चक्र हो जलर अवस्था कौन कौन अच्छी ए सब विषय में तुम पुस्तक आलोचना कराई तापर देखिए यदि गरम देखिए तुम को ट्यूल पानी बेले बेले कौन हुए माने ठंडा दिन में से ट्यूल पानी गरम लगे गरम दिन में ठंडा लगे किंतु ट्यूबवेल पानी तार जो तापमात्रा सब सामान थाए किंतु आमको जेहेतु आमर परिवेशटा ठंडा गरम हो जाए आमको से अनुसार से ठंडा दिन गरम गरम दिन ठंडा लगी था तो से आमको ये जो तापमात्रा को आम कौन करते पड़ो मापिवाई पड़ो से मापिवाई आमर थर्मोमीटर आवश्यकता अच्छे ए विषय में तुम पुस्तक आलोचना कराई आग विषय ए प्रथम विषयटी हूँ जो आग को कौन पढ़िया तार गोटे माने सामग्रिक रूपरेख तापर देखा विभिन्न जिनस जपर तुम देखु तुम चारिपाखर स्केल पेनसिल धरा जाओ पेनसिल अच्छी स्केल अच्छी चाबी अच्छी अनेक जिनस ग्लास अच्छी चामच अच्छी तुम यदि खट तुम आखपाखे खट बा पलंक अच्छी इलेक्ट्रिक बोर्ड अच्छी किंबा तुम मार्बल पड़ी तुम घर धरा जाओ मार्बल पड़ी क्या घरे भी बाउंसर माने जो चाल घर अच्छी से चाल कौन माने जो चाल एगुड़ा साधारणतः जानती धरा जाओ चालर जो छपर पकाउन से कौन तैयारी किंतु धरा जाओ जो गुड़ाक तुम जो बाहर जो गुड़ाक आणुच से गुड़ा जाना तुम कष्टकर होता है से आम प्रत्येक जिनस पदार्थ क्यों तैयारी बही देखिए सबू तो देखिए किसी परिमाण देखिए तापर तुम मन में प्रश्न उठा दरकार जो गुड़ाक ना से बही से गुड़ाक कौन तैयारी तुम निश्चित भाव तुम मन में प्रश्न आने दरकार ए सब विषय पढ़ा केवल आम आम घर पृथ्वी विषय सीमित रहा ना सूर्य चंद्र आकाश में चमकुवा लक्ष लक्ष नक्षत्र विषय आम ए विषय पढ़ा जहाँफल आमर अनुसंधान भाव जाग्रत हम तापर आम देखिए यदि तापर आम वैज्ञानिक उपाय केमी समस्या समाधान होची तार किसी उदाहरण नवा जपर देख ये पिलाटीर काली सरी माने काली सरी ना पेन टी चालू ना तो समस्या ये आसिक पहुँचला जे पिलाटीर कलम चलला ना माने लेख लेखि चलना ना यहाँ आम पाखे कौन अच्छी ना समस्या अच्छी तो समस्या समाधान एगुड़ा सब सोपान प्रथम सोपान से देखला जे माने समस्या है आम पाखे तुम पाखे माने तुम कलमटी चालू ना द्वितीय सोपान कौन हम आम निजक निजे प्रश्न करवा जे कलमटी कहीं चालू ना तापर आम किसी परिकल्पना बा अनुमान करवा कौन करवा ना काली सुखी हुए तो काली सुखी पारे
ନହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା କାଳି ବି ନଥାଇପାରେ, ତା ଭିତରେ କାଳି ଶୁଖି ଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ କାଳି କିମ୍ବା କାଳି ନଥାଇପାରେ, କିମ୍ବା କାଳି ଦେଖିବ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ହେଇଯାଏ, ବେଳେବେଳେ ଡଟରେ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ହେଇଯାଏ କାଳିଟା। ଏଟାରେ ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା। ପରୀକ୍ଷଣ ମାନେ ତାକୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା, ଦେଖିବା ଯେ କାଳି ଶୁଖିଯାଇଛି କି, ଦେଖିବା କାଳି ତା ଭିତରେ କାଳି ଶୁଖିଯାଇଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା। ଯଦି କାଳି ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କାଳି ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଦେଖିଲେ କାଳି ଅଛି ତାମାନେ କାଳି ଶୁଖି ଯାଇଥିପାରେ, ମାନେ କାଳି ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ହେଇଯାଇଥିପାରେ। ଦେଖିବା ଯଦି କାଳିଟା ଛଡ଼ା ଛଡ଼ା ଦେଖାଯାଉଛି ତାହେଲେ କାଳି ଛଡ଼ା ଛଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି କାଳିଟା ଯଦି ଆମର ମାନେ ଛଡ଼ା ଛଡ଼ା ନୁହେଁ ତାମାନେ କାଳି ଶୁଖିଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପେନ୍ଟି ଚାଲୁନାହିଁ। এটা ଆମର ପରୀକ୍ଷଣ ବା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଗଲା। ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଯେ କାହିଁକି ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ନେଇଥିଲେ ସମସ୍ୟା ଏ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣରୁ ଆମେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି କହିବା ଯେ କାଳିଟି ମାନେ ଯେଉଁ କାଳି ଆମର ମାନେ ପେନ୍ଟି କାହିଁକି ଚାଲୁନଥିଲା, ତାର କାରଣ ଲାଷ୍ଟକୁ ଧରାଯାଉ ତୁମେ ଉପନୀତ ହେଲେ। ଏଇଟା ୟା ବଦଳି ତୁମର ଅଲଗା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କାଳି ଥିଲା କିନ୍ତୁ କାଳି ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଚାଲୁନଥିଲା। ୟା ବଦଳି ତୁମର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଅଲଗା ଆସିପାରେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ତୁମେ ଏଠି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନୁହେଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖ। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଆମ କତର ସମସ୍ୟା ରହିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ତୃତୀୟରେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଅନୁମାନ କଲେ, ଚତୁର୍ଥରେ ପରୀକ୍ଷଣ ବା ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କଲେ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଫଳାଫଳର ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ। এই 5ଟି ଷ୍ଟେପ୍ରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ତୁମ ବହିରେ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଧରାଯାଉ ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ନେବା। ସମସ୍ୟା ଅଛି ଗଛର ପତ୍ର ତୁମର ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି, ସେଠାର ପତ୍ର ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ଗଛର ପତ୍ର ହଳଦିଆ ପଡ଼ିବାର କାରଣ ସବୁ କ'ଣ ହେଇପାରେ। ତାପରେ ଅନୁମାନ କଲ ବା ମାନେ ପରିକଳ୍ପନା କଲ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିପାରେ, ପାଣିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିପାରେ, ପୋଷକ ମାନେ ଧରାଯାଉ ସାର କିମ୍ବା ତୁମେ ଗୋବର ଖତ ୟା ଅଭାବରୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇପାରେ, ଗଛଟି କ'ଣ ଆମର ହଳଦିଆ ପଡ଼ିପାରେ, କୌଣସି ରୋଗ କିମ୍ବା ପୋକ ଲାଗିଯାଇପାରେ, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗଛଟି ହଳଦିଆ ପଡ଼ିପାରେ। ତାପରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବ, ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ପ୍ରଥମେ ପାଣି ଦେଇକି ଦେଖିବ। ପାଣି ଦେଖିଲ ଯେ ପାଣି ଦେଲା ଫଳରେ ସେଇ ଯାହା ଅଛି ସେଇ ମାନେ ଯାହା ଅଛି ସେଇଟା ସେଇର ରହିଲା। ଧରାଯାଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯେଉଁଠି ଅଛି ତୁମ ଘରେ ଧର ଅଛି, ସେଇଟା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣକୁ ନେଇଗଲ। ତାପରେ ଦେଖିଲ ଯଦି ଭଲ ହେଇଗଲା, ତାମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଅଭାବ ଯେଉଁ ରହୁଥିଲା। ତାପରେ ଧରାଯାଉ କିଛି ସାର କିମ୍ବା କିଛି ଗୋବର ଖତ ଦେଲ, ଦେଖିଲ ଯେ ସେଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ରୋଗ ପୋକ ଦେଖିଲ, ତାକୁ ଦେଖିବ ଭଲସେ ଯେ କିଛି ରୋଗ ପୋକ ଲାଗିଛି କି ନାହିଁ। এই ପରୀକ୍ଷଣ କଲା ପରେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଫଳାଫଳ ପହଞ୍ଚିବା ଯେ ଧରାଯାଉ ତୁମେ ପାଣି ଦେଲା ଫଳରେ ଗଛଟି ସତେଜ ହୋଇଗଲା, ତାମାନେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ପାଣିର ଅଭାବ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଗଛର ପତ୍ର ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ତୁମ ବହିର ଦେଇଛି, ଏଇ ଟୋଟାଲି 5ଟି ଷ୍ଟେପ୍ 5ଟି ସୋପାନ ଅଛି ଆମେ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାର, ଯେଉଁଟାକି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କୌଣସି ଜିନିଷର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରୁ ଯାହା ମନରେ କୌତୁହଳ ବା ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ, ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ସମସ୍ୟା ସେଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେପ୍ ମାନେ ସମସ୍ୟା ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ବୁଝିପାରିନଥାଉ ବା ଆମର ମନରେ ଯେଉଁଟା କୌତୁହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ ହେଲା ଏହା ଆମକୁ ଚକିତ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଏହା ଚକିତ କଲା, ଆମ ମନରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା। ତାପରେ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ଅନୁମାନ କରିବା, ଆମେ ପରିକଳ୍ପନା କରିଥାଉ, ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଏହାର ଉତ୍ତର ହୋଇପାରେ। ତାପରେ ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପରୀକ୍ଷଣ ବା ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା। ଶେଷରେ ଆମେ ଫଳାଫଳକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ ଯେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଉତ୍ତର କି ନୁହେଁ। ତ ତାପରେ ଅଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆବିଷ୍କାର ଏକ ସାମୂହିକ ପଦ୍ଧତି। ଦେଖିବ ଯେତେ ବି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆବିଷ୍କାର ଅଛି ପ୍ରାୟତଃ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ମାନେ ଦଳଗତ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ଜଣେ କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆବିଷ୍କାର କରିବା କ୍ୱଚିତ୍ ଦେଖାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ବି ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବ, ତୁମେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ବା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ କିମ୍ବା ତୁମ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା କରିବ। ନଚେତ୍ କୌଣସି ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ବି ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କିଛି ପରୀକ୍ଷଣ ଯେଉଁଟାକି ତୁମକୁ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ବି ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଜରୁରୀ, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷଣ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ। ଆଉ ପରୀକ୍ଷଣ କେବଳ ବିଜ୍ଞାନାଗାରରେ ହୁଏ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବିବ ନାହିଁ, ତୁମ ଘରେ, ତୁମ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ, ରୋଷେଇ ଘରେ, ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷଣ ତୁମେ କରିପାରିବ। ପରୀକ୍ଷଣ ମାନେ କରିପାରିବ ମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକତା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଯେ ପିଲାମାନେ ଯେପରି ବର୍ଷାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି, ବିଜ୍ଞାନକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ମଜାଦାର ଅନୁସନ୍ଧାନର ଗନ୍ତା କର। ତୁମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯାତ୍ରା ଉପଭୋଗ କର, ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରଖ, ବିଶ୍ୱର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ରହସ୍ୟ କଥା ଚିନ୍ତା କର ଓ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର। ବିଜ୍ଞାନ ରୋମାଞ୍ଚକ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି? ଏଥର ଆସ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମାନେ ୟା ପରେ ତୁମର ବିଷୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କାହିଁକି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଜରୁରୀ। ତ
तो एतिकिरे भिडियोटी शेष करछि। तो जदि तुम सेकेंड विषय दरकार तुम चैप्टर 2 कमेंट लिख, जहाँफल मुझे जानीपरि जे केते जनकर चैप्टर 2 दरकार। कारण मुझे जो भिडियो अपलोड करछि तुम केवल ताकू देख ना, ता सहित मुझे जो नोट करछि से नोट गुड़िक कर, जहाँफल तुम आग को आ बारंबार भिडियो देखा पड़ो ना, बारंबार गोटे जिनस को पढ़ते पड़ो ना। तुम नोट कर रखिले परीक्षा समय बहुत, परीक्षा समय हो कि जेकोसी समय अति कम समय तुम विषय गुड़िक पढ़ी पार। से चैनल को सब्सक्राइब करने सहित लाइक कर एवं एगुड़िक नोट कर। एतिक भिडियोटी शेष करछि। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।